सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अब ना बनाना भूलें अपना राशन कार्ड। राशन कार्ड में ज़रूरी तरमीम व इस्लाह का काम। कोलकाता वज़ीर आला ने एक खुसूसी बैठक में इसका खुलासा किया है कि इस बार राशन कार्ड की तस्बीह व तरमीम का काम एक ख़ास कैंप तैयार करके किया जाएगा। सभी लोग इस मामले में हसास पाबंद रहें और राशन कार्ड में अपना नाम व पता ठीक से दर्ज करवाएं। यही आपका वाहिद शनाख्ती जरिया है, इस पर ध्यान दें। और अगर कोई दस्तावेजात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट वगैरह गुम हो जाए तो पहली फुर्सत में करीबी थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट करें, क्योंकि अभी जो दिन बंगाल पर मुसल्लित है वो निहायत ही बुरा है। और अगर आप अपनी शनाख्त को तहफ़्फ़ुज़ में ना रख सकें तो आइंदा के लिए इसका असर आपकी ज़िंदगी पर भी पड़ेगा। এরা কোনো একটা জায়গা থেকে ভুইফোঁত তৈরি হয়েছে, এটা যাতে না হয় নজর রাখবেন। রেশন কার্ড 27 তারিখ পর্যন্ত আছে। ফুড ডিপার্টমেন্টে কারা আছেন? মনোজ, তুমি আছো? রেশন কার্ড 27 তারিখ পর্যন্ত টাইম দেওয়া আছে, কারণ 28 তারিখে মহালয়, পুজোর সময়টা আমরা করতে পারবো না। আবার রেশন কার্ড যাতে যার প্রয়োজন করতে পারেন তাড়াহুড়া না করে, তার জন্য 5ই নভেম্বর থেকে 30শে নভেম্বর পর্যন্ত আবার টাইম এক্সটেনশন করা হয়েছে। ঠিক আছে, বুঝলেন সবাই? রেশন কার্ড 27 তারিখ পর্যন্ত যে টাইমটা ছিল সেটাকে আবার এক্সটেনশন করা হয়েছে। কাগজে অ্যাডও তো দিচ্ছে তো, আজকে অ্যাড বেরিয়েছে 5 থেকে 30 তারিখ পর্যন্ত। সুতরাং এনাফ টাইম। দরকার হলে ক্যাম্প কিছু বাড়াবে, যার ভুলভাল আছে তথ্য সংশোধন করতে চাই করে দেবে। আর দুটো ক্যাটাগরি মনে রাখবেন, একটা হচ্ছে অনেক লোক আছে রেশন কার্ডটা রেখে দেয় অস্তিত্বের জন্য, ঠিকানার জন্য, আইডেন্টিটির জন্য, কিন্তু তিনি রেশনটা তোলেন না। তার একটা আলাদা কার্ড করো। ডিলার টাকাটা খেয়ে নিয়ে তো লাভ নেই, টাকাটা বাঁচুক, মানুষের টাকা, জনগণের টাকা বাঁচুক, কিন্তু রেশন কার্ডটা আমি তাকে দেবো তার কারণ তার আইডি কার্ডের জন্য, আইডেন্টিটির জন্য। সেটা একটা অন্য কালার করো, সেটা তোমরা জানো, হোয়াইট করেছো।